ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଜି ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତ ଅଲିମ୍ପିଆଡ଼ ଓଡ଼ିଶା ଆର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନିମନ୍ତେ ଆଜି ଗୋଟେ ତତ୍ତ୍ୱ ଛାଡ଼ୁଛି। ଆଉ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ତା ସହିତ କେତେକ ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ଏବଂ ନବମ ଶ୍ରେଣୀର ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଉପରେ ସେଇଟା ଆଧାରିତ। ଭାଗଶେଷ ଉପପାଦ୍ୟ। ଯଦି px ଏକ ପଲିନୋମିଆଲ ଯାହାର ଘାତ ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1, ତେବେ px କୁ x ମାଇନସ୍ a ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ pa ହେବ। ଉଦାହରଣ ହେଲା ବିନା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ y ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ 3y ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ପ୍ଲସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 6 କୁ y ପ୍ଲସ୍ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ? py ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ y ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ 3y ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2y ପ୍ଲସ୍ 6। p ଭାଗଶେଷ p ମାଇନସ୍ 1 ହେବ। p ମାଇନସ୍ 1 py ହେଉଛି ପଲିନୋମିଆଲ ଇନ୍ ଟର୍ମସ୍ ଅଫ୍ y। p ମାଇନସ୍ 1 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ମାଇନସ୍ 3 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ର ହୋଲ୍ ସ୍କୋୟାର ପ୍ଲସ୍ 2 ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ 1 ପ୍ଲସ୍ 6। ଜଷ୍ଟ ଆମେ y ସ୍ଥାନରେ ମାଇନସ୍ 1 ସବଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ କଲେ, which is equal to 1 minus 3 into 1 plus 2 into minus 1 plus 6, which is equal to 1 minus 3 minus 2 plus 6, which is equal to 1 plus 6 minus 3 minus 2, which is equal to 7 minus 5 is equal to 2। ଭାଗଶେଷ 2 ହେବ। ବିନା ଭାଗ କ୍ରିୟାରେ ଆମେ ଭାଗଶେଷ 2 ପାଇଲେ। py କୁ y ପ୍ଲସ୍ 1 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ p ମାଇନସ୍ 1 ଭାଗଶେଷ ହେଲା। ପଲିନୋମିଆଲରେ px କୁ ଯଦି kx ମାଇନସ୍ a ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କଲେ ଭାଗଶେଷ p ଇଣ୍ଟୁ a ବାଇ k ହେବ। ତା ଅର୍ଥ ଯଦି y ବା xର px ଯଦି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାର ଭାଜକର xର ସହଗ ଯାହା ହେଇଥିବ ତାକୁ a ଦ୍ୱାରା a କୁ k ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବ, ତାର a ବାଇ k ହେବ। p ଇଣ୍ଟୁ a ବାଇ k ହେବ ତାର ଭାଗଶେଷ। ଦେଖିବା ଉଦାହରଣ ଗୋଟେ। a ଏବଂ x ମୌଳିକ ହେଲେ a ଟୁ ଦି ପାୱାର x ବାଇ x ର ଭାଗଶେଷ a ଏବଂ x ଗ୍ରେଟର ଦାନ୍ a। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ହେଲା 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 5 ବାଇ 5 ର ଭାଗଶେଷ 3। ଇଏ ହେଉଛି ତତ୍ତ୍ୱ। ତାପରେ ଆମେ କେତେଟା ଆଉ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଯିବା। ଉଦାହରଣ 3 ଗୋଟେ ଦେଖ। 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 110, 3 ର ଘାତ 110 ତାକୁ ଯଦି 16 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା କେତେ ହେବ? 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ଇଣ୍ଟୁ 27 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ବାଇ 16 ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଗଲା। 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ହେଉଛି 81, ତାର ହୋଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର 27 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2। 81କୁ ଯଦି 16 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରାଯାଏ 16 ପଞ୍ଚା 80 ଭାଗଶେଷ 1 ବଳିବ। 1ର ଘାତ 27 ଇଣ୍ଟୁ 3 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ବାଇ 16 ଇକ୍ୱାଲେଣ୍ଟ ଟୁ 1 ଇଣ୍ଟୁ 9 ବାଇ 16। ତା ଅର୍ଥ ଏହାର ଭାଗଶେଷ 9 ହେବ। ସେମିତି 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 92 ବାଇ 17 ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍, ତାକୁ ଯଦି 17 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ଭାଗଶେଷ କେତେ ହେବ? 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ହୋଲ୍ ଟୁ ଦି ପାୱାର 11 ଇଣ୍ଟୁ 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 4 ବାଇ 17। 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8 ର ମୂଲ୍ୟ 8, 4 ହେଲା 16, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 8, 16 ଟୁ ଦି ପାୱାର 2 ହେଲା 256। 256କୁ ଯଦି 17 ଦ୍ୱାରା ଭାଗ କରିବା ତାହେଲେ ଭାଗଶେଷ 1 ହେବ। 1ର ଘାତ 11 ହେଲେ 1 ଟୁ ଦି ପାୱାର 11 ଇଣ୍ଟୁ 16 ଡିଭାଇଡେଡ଼ ବାଇ 17 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 1 ଇଣ୍ଟୁ 16 ବାଇ 17 ଇଜ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ 16 ବାଇ 17। ତା ଅର୍ଥ ଭାଗଶେଷ 16 ହେବ। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ 5, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 94 ବାଇ 7, 2 ଟୁ ଦି ପାୱାର 3 whole to the power 31 into 2 divided by 7
आकु आमे भांगिबाकू पड़िबो एको केमिति सब भंगा जाउची तार मूल तथ्यटे होची ताकू सर्वनिम्न भाग शेष रहिबा पर्यंत आमे भाग करूचे इज इक्वल टू 8 टू द पावर 31 इंटू 2 भाग शेष इक्विवेलेंट टू 1 टू द पावर 31 कहीं 8 को 7 द्वारा भाग कले पड़ो 1 घात 31 इंटू 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 2/7 भाग शेष 2। नेक्स्ट एग्जांपल 6 15 टू द पावर 23 इंटू 23 टू द पावर 23 डिवाइडेड बाय 19 इज इक्वल टू 2 इंटू 15 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 होल डिवाइडेड बाय 38 which is equal to 2 into 15 to the power 23 plus 23 to the power 23 divided by 15 plus 23 तार भाग शेष 0 है। एमती कहीं है जे तुम मैंने जानी थी जे यदि ए क्यू प्लस बी क्यू आपको जदि ए प्लस बी द्वारा भाग करवा भागफल हम ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर जदि ए टू द पावर 5 प्लस बी टू द पावर 5 आपको जदि ए प्लस बी द्वारा भाग करवा ताले भाग शेष शून्य हो तुम मैंने परीक्षा कर देखिपर तेणु जदि ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन डिवाइडेड बाय ए प्लस बी जदि भाग करा जाए एवं ये भाग शेष 0 है किंबा एन है जदि एन अजुग्म होता है 0 है जदि जुग्म होता है एन है ताल से अनुसार आम देखा ये 15 टू द पावर 23 प्लस 23 टू द पावर 23 घात 23 तेणु ताकू भाग कराऊँच 15 प्लस 23 द्वारा तेणु भाग शेष 0 है 0 इंटू 2 सामान 0 ताने भाग शेष 0 सेमती 16 टू द पावर 3 प्लस 17 टू द पावर 3 प्लस 18 टू द पावर 3 प्लस 19 टू द पावर 3 डिवाइडेड बाय 16 प्लस 17 प्लस 18 प्लस 19 इक्वल टू एर भाग शेष 0 ये दिखाई ए टू द पावर एन प्लस बी टू द पावर एन बाई ए प्लस बी भाग शेष एन जदि एन अजुग्म हुए सेमती 97 टू द पावर 97 बाई 9 आपको जब भाग करा जाए ताले 97 को आम 9 द्वारा भाग कले 9 दशा 90 आउ बढ़ला 7 भाग शेष 7 टू इज इक्विवेलेंट टू 7 टू द पावर 97 बाई 9 97 इक्विवेलेंट टू 7 बाई 9 तार भाग शेष समान 7। एग्जाम्पल 8 61 इंटू 62 इंटू 63 डिवाइडेड बाई 11 इक्विवेलेंट टू 61 को जदि 11 द्वारा भाग करवा ताले पड़ो 11 5 55 6 बढ़ला 62 को भाग कले 7 बढ़ला सेमती पड़ो 8 ताले प्रथम दुईटार गुणफल 67 6 इंटू 7 42 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 11 42 को जदि आम 11 द्वारा भाग करवा ताले 11 3 33 9 बढ़ला व्हिच इज इक्विवेलेंट टू 9 इंटू 8 9 टा 72 ताकू जदि 11 द्वारा भाग करवा ताले 6 व्यक्त 11 है भाग शेष 6 हम 1166 युक्त 6 से जदि क्वेश्चन हुए एग्जाम्पल 9 61 प्लस 62 प्लस 63 डिवाइडेड बाई 11 भाग शेष केते ताले सेमानकर भाग शेष यथाक्रमे 6 7 और 8 रही भाग करवा 11 द्वारा तेणु 6 युक्त 7 युक्त 8 6 7 है 13 13 को 11 द्वारा भाग कले 2 भाग शेष रहा इक्विवेलेंट टू 2 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 11 10 बाई 11 तार तो भाग शेष 10 रहा आज पाठ्यक्रम अनुसार तुमको भाग शेष उपादेर तार मूल्य एवं तार प्रयोग विधि दिगला एवं आपको पिला माने मन रखिकी आगामी दिन मान जो मैंने सब पठाणी समत गणित ओलंपियाड पठाणी समत परीक्षा प्रस्तुत
ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଏବଂ ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଆଉ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲେ ଭଲ ହେବ।